ang dagway singot pa na oh. Dagway singot. Kaya napansin ang agtang kaya marami daw flashlight. To the flashlight. Kasi isang pa. Day 3 na dyan imirat. Pauli na Day me. 3. Sorry, wa mi naka-video kagahapon. Kaya mag-video-video. Picture ami. Gabing fog oh. Oh, sus. Wag yoy. Init ani. Pero, wa may sa Gcash ato, din hirapod mi ato. Kuan daw. Dito ganan. Masibog daw si mama. Sipog. So, gano'n para tayo ngayon? Oo. Na yung brom-brom sa kong loyo. Brom. Skirt. Zoom. It's a fake. No room. No room. Mga mata, namumula, asang trip, A foggy morning. Oo. It's very fun. O, diba? So, singoto na dayon mi. O, nani. Very more singot. Guys, nakuy approve, guys. Hinigamay na ko. Day 3 pa gani. Nagamay na ako din guys. Nagamay na doon diha Himala. Ingon man sila muray daw kung murag i-transform. Transformation. Wow! Pero karon nigamay naman. And there's an uwak. Klaro ninyo ha marang uwak. Lawa san? Dara oh. Ado. Kano. Wow. May uwak dara oh. Wow. Croak in the Mars. Croak. Crow. Nagpag-umayo ang environment. Hello, gana. Wow kayo. Let it go.